Mayong adlaw na sa dinyo tanan mga idol, kutob sama po tani nga video. Oh, karon day nga adlaw diri sa mi. Wala sa mi nagkagot adto nga mong gipakyaw. Diri sa mi magpalapala sa mi daning patagunon patagunon gamay. So dinhi sa mi tanan mga kauban. Oh, naabi dinhi karon no. Kalingaw kay aron nga mapurmahan ni. Ilan sa nigpayagan ninyo. Gamay ra ni siya nga balay-balay, basta lang ni siya nga mahupan. Kaya kataw mong balay nga daan payag kalikiro na gid siya, so kinahanglan na gid nga mag kuwanta na ni ayub-ayom ta. Yan naman sa ilang kuan kamay, so muli nga kalingaw. Kamay ra ni siya nga balay-balay mga idol, 18 por 20 ra ni siya, yara ni nanay nga balay. Kaya kung mga igsuon uban payag sila plano, kuni nga tagsa ni sa payag dani para pautugan kuno nila kung ganahan sila tagsa payag. Ako sa dani mga sunod talibuan basig mag payag-payag yapon kuno ni layout yapon kuno sa ako nila lang sa ta kay tabangan nato ni kay aron mo mahuman ni dali basta nato ni pala baati na sa Milinis Bukid muna sa niya nga atong mga video nga inayum-ayum nato tinigom-tigom. Basta lang god nga kuan ba update ta sa mga kaganapan din sa bukid o sa mga tao nga nagsubaybay sa mga long video ni ara kasi ganahan mo na nigtan-aw o mo ni update karong adlaw kumpati paningkagang din sa bukid kumpati natong panday diyo ilan ang gipormahan para bangagan para haligi yara ning papa ni Kado katong kauban nga kuan vlog yapon. Yang papa si Juan Bini nung Beans. Oh, niya pa nauban sa tong badi-badi diyo. Dako-dako na gid si Mika, si Mikmik. Happy 4 months. Upat na ni siya ka bulan mga idol. Ana, so naglangas. So di nagpabilis balay kay laay na kuno gipuyo ay. Niya uban-uban sa sila din yung kumbati na. Kalingaw gyud kay init kayo. Muna sa niya itong update karong adlaw so mga naghuwat sa unsay mga trabaho na sa nato muna sad ni kalingaw sa midani kay o may lingaw kapoy magpuyo-puyo sa balay nya sada sang panahon siyempre nga atong snack di na mawala kay init kayo lami kayo higop-higop sa bugnaw pabugnaw bati na mga kauban diyo mga panday isara ka mong panday kay kamay man ni siya nga kuan basig amo ra ni siyang ihap kay minus mong budget paiguan lang og mahuman bagha so baka ni mahuman baka nagdili importante mga idol nga paningkamot lang gyapon ta daghan ingon nga daghan kay kuan sa messenger na kung magpa-promote kuno sila pero di lang sa tingali kay bawaan ra na siya di na gid makaya kay promota pero kaya-kaya pa pagkaon pa sad okay ra taon sila na trapalo kay init kayo ilang butangan sa trapal para silunganan nila nagluto na din tong mga body dinyo mga kauban ni atong paniyod to sinabaw nga bangos kami itong sabaw basta magtrabaho ta labi init nami kay gupigop sabaw na doon na po'y kinilaw diaw mga idol mga on agad sa kuno gamay balag video ra pagkahuman nang uli lang sa daidmi kay hapon naman wala lang sa kuno ka video dito pero maor man to siya igor man to gibangagan para pormahan sa haligi daw ang mga porma din sa haligi mga kabilyag ipang bawog so kung nakabot ka ra ni mga idol salamat sa pagtawag God bless.